Nenu kamenga Musa kwandama itoko befo Musa konda barika Musa itoko befo rajo dongola itoko befo Musa konda barika Musa itoko befo nindine demena itoko befo Musa konda barika Suratul Kiyama a aya jolina na mogobe sama bi a mogobe se aya nani nama ala bai afo yoramna ko balaka dirina ala an nusawiya banana a mogobe se o ma oba wasa anga dai ako asebe ale alai hada madde sayayin kofe ka kolo ani bo ani zemew be fara ɲɔgɔn kan ko kobe tɛgɛ in kɔnɔ tɛgɛ kɔndenw na kobe tɛgɛ yɛrɛ la ale yɛrɛ masabatɔ in de b'o dɔn wa ale bɛ se ka tila k'a segin k'o fara ɲɔgɔn kan ni ala yɛrɛ masabatɔ o min ye danni kɛ n'o de bɛ dɔnni kɛ ka d'a kan fɛn min ye créeli kɛ n'a de ye créateur ye o de bɛ a ye fɛn minnu dan a b'olu de dɔn wa ni ala yɛrɛ mankan ye k'ale de bɛ tɛgɛ dɔn fɛn minnu b'a kɔnɔ ko kabako b'a kɔnɔ nka ko lahara jɔ a bɛ tila ka an kolo n'an zɛmɛ na an fɛn bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o t'a bannen dɛ ko min farale ka gɛlɛn ɲɔgɔn kan n'o de ye tɛgɛ ye tɛgɛ nkɔniden sigilen a cogo kɔrɔ la empreinte ninnu bɛɛ dafa cogo empreinte digitale ninnu tɛgɛ ɲɛkɛ ninnu k'a bɛɛ segin k'a fara ɲɔgɔn kan k'a dafa ko o se b'ale ala dɔrɔn de ye ko wa k'ale bɛ n'o kɛ a ye kafiriw de jaabi nin na kuranna suran kɔnɔ u b'a fɔ min ma ko suratul kiyama n'u b'a fɔ a ma nanzarakan na ko la résurrection traduction bɛ minnu bolo français la a bɛ ten tɔ a y'a ɲini a kɔnɔ a b'a ye kuranna suran 75 a aya 4 nan a bɛ nin kuma in sɔrɔ yen ka d'a kan ala ko cogo di ko kabako bɛ tɛgɛ kɔnɔ a ye a ka dalilu fɔ kuranna suran wɛrɛ kɔnɔ aya wɛrɛ kɔnɔ a ko cogo di a ko sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim me segin nin kan a y'a ɲini kuranna suran kɔnɔ kuranna suran min n'u b'a wele ko suratul fusilat suratu fusilat n'o ye a chapitre a suran kuranna suran 41 na a aya 53 nin bɛ yen nɔ ko sanurihim ayatuna fil afaki wa fi anfusihim ni ala yɛrɛ masabatɔ mankan ye k'ale masa in kabina kabako yira an na nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes ko anw masa ala ne ni ka mɛlɛkɛw k'an bɛna kabako yira aw la an bɛna kabako yira u la univers kɔnɔ n'o ye duniya kɔnɔ kala ka kabako yira u la u yɛrɛ kun na wa ni ala ye ka seereya kɛ kuranna fan wɛrɛ fɛ tuguni kabako min bɛna yira an yɛrɛ kun na o dɔ de ye tɛgɛko kuma in ye dɔ bɛna fɔ ko mun ye tɛgɛko kuma se Musa Kɔnta ka kuma la k'an b'a dɔn ni min ye docteur de don agent de santé don ko kuma ko mun ye tɛgɛko kuma se Musa Kɔnta ka kuma la bi n'a fɔra agent de santé an ka santé yɛrɛ kɔrɔ ta k'a fɛsɛfɛsɛ santé kɔrɔ bɛɛ lajɛlen dan tɛ n ka kɛnɛ a y'a dɔnbagaw ɲininka a ye définition lajɛ d'après la définition de l'OMS n'o ye OMS n'o ye diɲɛ tɔnba min sigilen bɛ n'u b'a fɔ a ma ko organisation mondiale de la santé diɲɛ tɔnba min sigilen bɛ kɛnɛya ko kunna olu ye santé définition di cogo min na u ko la santé se définit comme un état de bien-être complet, comprenant l'état physique, mental, social et environnemental. Ko kɛnɛya sigilen bɛ nin fɛn damadama ninnu de kan. A sigilen tɛ dɔrɔn ko n ka kɛnɛ n yɛrɛ la ten, n ka kɛnɛ n farikolo la ten, k'o t'a dan ye. Ko wɛrɛw bɛ kɛnɛya ko kɔnɔ, o de la anw da bɛ se ninnu ma. Donc, la santé n'est pas seulement le fait d'être malade ou d'être atteint d'infirmité. Ko a kun tɛ dɔrɔn bana dɔ b'i la walima lafu dɔ y'i sɔrɔ k'a bɛ fɔ o de ma ko karisa man kɛnɛ walima ni ninnu fɛn ninnu t'i la dɔrɔn a bɛ fɔ ko karisa ka kɛnɛ non ko kɛnɛya kɔrɔ to ye définition min dira diɲɛ tɔnba fɛ kɛnɛya tɔnba min sigilen bɛ diɲɛ yɛrɛ
kɛnɛya ko bɛɛ lajɛlen kunna o de ka definition ni santé ko kuma la donc n'a fɔra agent de santé a da kan ka don kuma minnu na o kumaw kɔnɔ ka dun a kɔnɔ ka dun ka tɛmɛ hali furakɛli ko kuma kan a kɔrɔ ka ca santé a kɔrɔ ka ca donc o sira fɛ ala yɛrɛ de mankan ye ne k'ale bɛna kabako yira adamadenw na duniya in kɔnɔ sankolow la ani dugukolo jukɔrɔ gejibaw n'o ye kɔgɔjibaw kɔnɔ ani bajibaw kɔnɔ k'ale bɛna kabako yira an na hali an yɛrɛ kun fana la i n'a fɔ appareil minnu b'an farikolo la n'u bɛ ka fonctionner cogo min ani an tɛgɛw bɛ ka an tɛgɛw fɛn minnu b'a kɔnɔ kabako minnu bɛ tɛgɛw kɔnɔ ala de ye o kuma in kɔrɔmatigɛli kɛ nin ye kuranna suran kɔnɔ n'o ye suratul kiyama ye kala k'a kɔrɔmatigɛli kɛ kuranna suran wɛrɛ kɔnɔ an bɔra ka minnu fɔ aw ye sisan suratul kiyama ta an y'o fɔ nka ala ko kaba k'ale bɛ se ka tɛgɛ hali kolow ani bu faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan a bɛ se ka segin ka tɛgɛ empreinte ɲɛgɛn minnu bɛ a kolo n'a a fɛn bɛɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka segin ka k'a nɔkɔrɔ ni ala mankan ye o b'a yira ko dɔ bɛ tɛgɛ in kɔnɔ o de la a ye tuma min na a ye a ko tabati yada abi lahabi wa tabba ko abi lahabi bolo fila halakira kun jumɛn a m'a fɔ ko abi lahabi sen fila halakira nka ko de k'a tɛgɛ fila halakira k'a ka nafolo tɛna foyi ɲ'a ye k'a n'a ye min baara kana muso in kɛrɛnkɛrɛnya la a y'a muso in ta tɔgɔ ma wa muratu wa hamalatu la tabi fi ji de ya hablun min masati a bɛ kuranna suran kɔnɔ wa o kuranna suran in i b'a kɔlɔsi bolokɛnden 5 ye n'i y'a daminɛ bolokɛnden kumaba la ka taga se sinaba ma n'i y'a kɔnte a bɛ bɛn 5 de ma wa sura min bɛ ka ko fɛn fɛn ye ne ye tabati yada abi lahabi wa tabba ale fana ye aya 5 de ye o gundo wɛrɛ b'o o yɔrɔ in kɔnɔ ni y'a la da tutɔ ye tɛgɛ ko kuma la ni a m'a fɔ ko a bɛ sen fila halakira a m'o fɔ o ala m'a fɔ fana suratul kiyama ta kuma in na ko lahara ko ale bɛ se ka hadamaden sen ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walima a bɛ se ka hadamaden ɲɛ ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a m'o fɔ o nka ko de ko hali tɛgɛ kɔni ninnu k'a sigi k'a k'a cogo ye k'ale bɛ se k'a kɛ ja o b'a yira kabako dɔ de bɛ tɛgɛ kɔnɔ tɛgɛ kɔni den 5 ye cogo min na dɛ fɛn 5 fana bɛ yen nɔ o cogo kelen na ten 5 sigiyɔrɔma 5 bɛ o cogo kelen na ten kabako wɛrɛ b'o o fɛn ninnu na o dɔ ye ulul azimi ye aw bɛɛ lajɛlen y'o mɛn ulul azimi kɔrɔ ye kira belebele minnu bɛ yen nɔ ni bɛn kɛra kan ko olu de bɛ kiraw bɛɲɛ sɛgɛnw ni jalaw ni kow la o ye a bɛ fɔ o de ma arabukan na ko ulul azim kira belebelew masa aramani yɛrɛ ka danaya bɛ kira minnu kan a ma fɔ k'a ka danaya tɛ kira tɔw kan dɛ mais minnu sɛmɛntiyalen bɛ ni dɔnni bɛnn'a kan grand prophète n'a bɛ fɔ a ma ko ulul azimu kira belebele ninnu o fana ye 5 ye muhamadu ni ibrahima ni isa ani musa ani nabila nuhu o ye 5 ye classement fana kira ka kɛ olu kiraba 5 ni ɲɔgɔn cɛ tuguni kiraba 2 b'u u sanfɛ o kiraba 2 o fɔlɔ ye muhamadu ye filanan ye ibrahima ye ɔ n ye 5 f'aw ye sisan ala ka ulul azimu la bolokɛnden fana ye 5 ye wa sariya yɛrɛ min nana n'a bɛ fɔ a ma ko sariyaden minnu nana silamɛya kɔnɔna yɛrɛ la o sariyaden yɛrɛ 5 ye sariya yɛrɛ nana kun kelen min lakanali kosɔn adamaden an n'an bolofɛnw an n'an ka fɛn minnu lakanali kosɔn kun jɔnjɔn min yɛrɛ kosɔn n'a fɔra ko silamɛya sariya a nana kun jɔnjɔn min kosɔn o fana ye 5 ye silamɛya yɛrɛ a jɔsen fana o ye 5 ye don dɔw la an bɛna an da don nin bɛɛ lajɛlen na donc 5 gundo ba dɔw de bɛ 5 kɔnɔ o de kosɔn ala ye bolokɛnden dan k'a kɛ 5 ye k'ala ka gundo baw bila a kɔnɔ gundo ba minnu n'a ka bon fɔli ma miniti damadama kɔnɔ a ka bon fɔli ma heure damadama kɔnɔ o kosɔn tɛgɛ dɔnbaga de ye ne musa kɔntan ye yan n y'a formation kɛ n y'a kalan kɛ a document bɛ n bolo a preuve bɛ n bolo wa n sɛmɛnen bɛ ala de la ka n ka kuma in fɔ mɔgɔ ka kɔnɔsutɔmɔ kan tɛ se ka n bɔ n ta in ka bagabagali tɛ se ka n bɔ a kan maa ka ɲɛnkuruntigɛ tɛ se ka n bɔ n ka kuma in kan ka da kan sɛmɛlen bɛ fɛn min na o ka gilin o de tɔgɔ ye ko kuranna jɔn de ye kuranna in fɔ o ye ala ye wa n ye n sɛmɛ ala la hasubunallahu wa ni'mal wakilu wa n tɛ bɔ n ta in kan n bɛ sa n'a ye tɛgɛ ko kuma in ko tɛ wa m'a fɔ n tɛ kuma wɛrɛ fɔ n'a tɛ dɛ kuma wɛrɛ bɛ n kɔnɔ mun tɛ nin ye mais ko musa kɔntan de bɛna wuli k'a fɔ don dɔ la ko tɛgɛ ko kuma nin kiriti karata kuranna y'a fɔ kaban wa ni kuranna y'a fɔ kaban o y'a bannen kuma de bɛ yen ne musa kɔntan ta ye ka segin a kan dɔrɔn k'a fɔ aw ye wa siyansi minnu maa kelen minnu ye avion dilan k'a pan ka taa n'a ye sanfɛ ka mobiliw dilan n'an filɛ olu de kɔnɔ ka moto dilan n'an filɛ olu de sanfɛ olu maa kelen ninnu de
ani mun ye ordinateur dilan hala an filɛ kuma so min kɔnɔ minɛn bɛ yan nɔ minnu ye u dilan dɛ olu maa kelenw de ko kuranɛ ye min fɔ ko bili hakiki don ko fɛn bɛ tɛgɛ kɔnɔ ko maaw tɛ min dɔn hadamaden ka dakanw olu bɛ se ka dɔ a fɛ dɔ bɛna ɲininkali kɛ k'an bɛ nin tɛgɛ ko kuma in na k'a kuma gannen don ko depuis 2009 ko Musa Kɔntan k'a bɛ nin kuma in na ko kuma ganna ko yala ko nin tɛgɛ ko kuma in k'a bɛ nafa jumɛn de ɲa wa a bɛ nafa min ɲa o fɔtɔ filaw ye a bɛ hadamadenni a b'a to i b'i ka tagabolo de dɔn a b'a to a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min ye i tɛgɛ ɲɛgɛn ninnu dɔn ka ɲa ka i tɛgɛ nkɔniden kibaruyaw dɔn ka ɲa a b'a to i b'i dakan yɛrɛ dɔn a b'a to i b'i ka ɲɛnamaya tagabolo dɔn i kan ka min kɛ i man ka min kɛ i b'o dɔn min ka di la i b'o dɔn min man di la i b'o dɔn dɔ bɛ n'a fɔ k'olu ko ninnu tɛ se ka kɛ siyansi y'olu sabati ka ban depuis an b'an baw dɛbɛ kɔnɔ siyansi y'a sabati minɛnw bɛ yen sisan ɲɛdɔnw bɛ yen sisan olu bɛ se k'a dɔn yala lasiritɔya in daminɛna don jumɛn ne yɛrɛ agent de santé an b'a dɔn tigitigi ko minɛnw bɛ yen yala karisa lasiritɔ don a ka lasiritɔya daminɛna don jumɛn den min fila dɛbɛ la nin ye den ye cɛ ye wa muso de don dɔnni y'o bɛɛ sabati ka ban yala jiginni bɛna kɛ don jumɛn den bɛna a yɛrɛ la sɔrɔ fiɲɛ la don jumɛn bilahi dɔnni y'o bɛɛ sabati ka ban olu tɛ ko dogolenw ye o dɔw b'a fɔ ko ala ko maa tɛ ko dogolen dɔn ko n'ale ala tɛ o ye ko dogolen mun ye ala y'o fɛsɛ k'o bɔ a la ka ban ninnu tɛ ko dogolen ye dɛ ninnu ye ala ye nin dɔnni don hadamaden yɛrɛ la ala yɛrɛ de y'o fɔ k'ale b'an la dɔnniya fɛn na an tun tɛ min dɔn wa o cogo kelen na dɛ météo mɔgɔw olu bɛ siyansi sira fɛ olu bɛ ka san fiɲɛ hakɛ min kan ka wuli fanga hakɛ min b'a la olu sɛgɛsɛgɛliw sera o yɔrɔ ma sisan o y'a sɔrɔ san fiɲɛ ma wuli fɔlɔ k'o ɲɛdɔn san kan ka fin waati min na ani don min na sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ sera o ma san ka sɔrɔ san fin ma wuli fɔlɔ foyi sanji kan ka na waati min ni don min na o waatiw bɛɛ fɛsɛfɛsɛlen don météo mɔgɔw bolo siyansi sira fɛ o cogo kelen na i ka dakan dɛ ni ye Musa Kɔntan de ta fana ye dakan ye m'a fɔ n ko n bɛ sanji natuma dɔ kuma t'o kuma ma den min b'i kɔnɔ k'o cɛya n'a musoya f'i ye n bɛ se k'o kɛ parce que n yɛrɛ agent de santé mais kuma t'o yɔrɔ ma kuma bɛ yɔrɔ min ma dɛ ko depuis kalo sabanan ala ye lettre min sɛbɛn k'a ci ma o kalanbaga de ye ne Musa Kɔntan ye o lettre in kalanbaga de ye ne ye kuma b'o yɔrɔ de ma m'a fɔ n ko n ye dɔnnibaga ye m'a fɔ n ye mori ye m'a fɔ n ye soma ye m'a fɔ ko n ye waliju ye m'a fɔ ko n ye jinɛmori ye koyi mais ne ye se min na n y'o de fɔ aw ye wa nin kuma in ye tiɲɛ ye n tɛ wuli ka bɔ kuma in kan wa n salen kɔfɛ mɔgɔw bɛna da la ko Musa Kɔntan min tun bɛ kuma in na ko Fatɔ kan tɛ Kɔnɔsi Tɔmɔ kan tɛ ne ka tiɲɛ bɛna segin don min na o tile bɛ ka na ala ka si ni kɛnɛya di an n'an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ an bɛna tɛgɛko kumaw ɲɔngiri mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u tɛgɛ lajɛ i bɛ se k'i tɛgɛ ja ci ne ma Viber sanfɛ WhatsApp sanfɛ Facebook sanfɛ i bɛ se ka ne wele numéro la n bɛna numéro min fɔ sisan n'i y'o numéro in kɔnkɔn i ni balimakɛ Musa Kɔntan bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'i ma se ka numéro in faamu nin cogo la n bɛ ka kuma radio min na radio in mɔgɔw ka numéro wele i ka ne ka numéro ɲini u fɛ ni i yɔrɔ ka jan ni min yɔrɔ man jan n'i bɛ se ka na radio in yɛrɛ kɔnɔ ka na numéro minɛ walima ka ne ka émission yɛrɛ ka dɔɔnin di technicien ma o bɛ ne ka émission yɛrɛ wurunba i kun k'a bɛɛ lajɛlen yɛlɛma i ka clé ni ka carte sanfɛ i bɛ se ka to ka taa a lamɛn dɔɔnin ani ka numéro ta ka sɔrɔ ka n wele i tɛgɛ kunnafoni ka wuli ka taga ɲɛɲini ni yɔrɔ ka surun dɔrɔmɛ 200 minnu yɔrɔ ka jan a bɛɛ nin da kelen ye ma olu ta bɛ dépend sara cogo an b'olu fɔ téléphone fɛ voilà i bɛ i tɛgɛ ja ta k'a photo ci ma ne ba ne fa e min kulo bɛ ne la ni den dan tɛ ko la a lasu ka kɛ nin ko in kan nin ko in de ye sɛbɛnna ko ye tubabu tilara nin de la ka ban o de y'a to n'u taara an ɲɛfɛ o de y'a to an tɛ ka se ka kun u la depuis tubabu kan a bange waati a kan ka baara min kɛ a man ka baara min kɛ o y'a sɔrɔ tubabu tilar'o la a mɛnna anw kɔrɔlen kɔfɛ anw de bɛ sɔrɔ ka wuli ka negesi nɔgɔso ni tiriki-taraka ni piripara daminɛ ta tɛ bɔ bilen sisi tɛ bɔ parce que o b'a sɔrɔ tɔ yɛrɛ t'an na si janfara ka ban walima si yɛrɛ banna ka ban wa a ka ɲɛɲini dɛ ka i sigi a kan i den ta hali n'a ma sɔn i jija i k'a ɲɛɲini i yɛrɛ k'a ɲɛɲini i den ta i ɲɛɲini i k'i yɛrɛ ta ɲɛɲini ka da kan maa tɛ maa si hakɛ dɔn o cogo kelen na an bɛna tɛmɛ ni téléphone numéro ye aw ka numéro in ta i bɛ seti ta walima kɛ Musa Kɔntan ka téléphone numéro i bɛ seti ta orange don ka 4 ta ka 4 wɛrɛ ta ka 6 ta ka 1 ta
ka seegin ta ka fila ta ka kuncɛ ni seegin wɛrɛ ye n'i y'o kɔnkɔ i ni balimakɛ Musa Kɔnta a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n bɛna n ka Malitel numéro di teliya bolo fana ma parce que Malitel o fana ka di dɔw ye olu tɛ Orange in sɔrɔ 65 o ye Malitel ta ye 10 06 42 65 10 06 42 n'i y'o ta i ni balimakɛ Musa Kɔnta a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i ka tɛgɛ kunnafoni i bɛ taa ɲini an sigiyɔrɔ bɛnna Falajɛ ani Ɲamakɔrɔ ma hali tɛ sɛgɛn yɔrɔ ɲini na an bɛ goudron da la ani goudron yɛrɛ cɛ man jan maa si tɛ sɛgɛn an ka yɔrɔ ɲini na min ka gɛlɛn o ye numéro ko in ye numéro in ta e min tɛ se numéro ta la arajo in kana tourner ka bɔ a la dɛ na arajo in na i ka na a ye n'an ka kunnafoniw n'an ka numéro bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ arajo kelen in kɔnɔ yan an bɛna don gundo wɛrɛ jumɛn kɔnɔ u b'a fɔ o ma ko wusulan o ye siri ye an bɛna kuma bi siri kan siri yɛrɛ ye mun ye a définition ye mun ye a kɔrɔ ye mun ye a kun jumɛn de bɛ siri la n'a fɔra ko siri yɛrɛ a kɔrɔ ye mun ye u b'a fɔ a ma ko malchance siri bamanankan na les causes principales de malchance siri yɛrɛ a sababu jɔnjɔn kumaba fila don la concurrence o b'a kɛ n'i y'a ye ko mɔgɔw b'a fɔ ko n sirilen don o b'a yira de ko concurrence i tun bɛ concurrence dɔ de la o sen fɛ siri bɛ don i la a filanan l'égoïsme ye ɲangoya de ye ɲangoya sira fɛ dɔw bɛ hadamaden ye dɔrɔn ka ɲangoya k'a siri concurrence ta an bɛna an da don o la ka ɲangoya ta in k'an da don o la wa siri yɛrɛ a kɔrɔ banna dɔw b'a fɔ ko yala siri yɛrɛ kɔrɔ ye di siri kɔrɔ de ko dabali ni tiɲɛni dabali kumaba bɛ yen dɔw b'a fɔ ko dabali ko tɛ tiɲɛ ye an y'o walawala yan kaban an tɛna an yɛrɛ tɔɔrɔ k'o bɛɛ lajɛlen fɔ bi nka dabali ye tiɲɛ a kɛra alakira yɛrɛ la fo ka kuranna soran jigin n'u b'a fɔ a ma ko mujizateni suratu nasi ani suratul falaki n'ala b'a fɔ bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafasati fil uqad ni ala yɛrɛ mankan ye an bɛ dan yan walasa komi waatiw ka surun ni ala yɛrɛ mankan ye a bɛ ka fɛn minnu fɔ nin ye kuma nafamaw ye an mago b'a yɔrɔ min na a ka da la ko ntagamɔdunkan tɛ a y'a 5 de don mɛ ntagamɔdunkanw tɛ kuranna kumaw de don n'olu bɛ ka fɔ aw kana turune ka bɔ a la a y'o sɛbɛ la mɛ ala kira yɛrɛ sirila k'a dabali ka taga bila fo zariwani kɔlɔn kɔnɔ an bɔra k'o tarikuw fɔ ni mɔgɔ minnu mɔgɔ b'a kasɛtiw na a fɛnw na i bɛ na yan arajo in na u b'a k'i ka kilew ni ka karitiw sanfɛ walima i ka weleli ka arajo so in numéro la solution min b'a la n'i bɛ se k'a to k'a lamɛn dɛ i bɛ na o solution sɔrɔ olu ka weleli sira fɛ n'ala sɔnna ma o sen fɛ mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko o dan tɛ siriko la a bɛ mɔgɔ sɔrɔ sira min fɛ an bɛ k'o sira de fɔ nin ye a bɛ mɔgɔ sɔrɔ sira min fɛ o ye concurrence sira jɔnni bɛ se k'a fɔ yan nɔ k'e ye muso ye misaliya la ko cɛ fila ma de ka concurrence kɛ e nɔfɛ fɔlɔ yɔrɔ o muso man ca dɛ n bɛna misaliya ta e ye muso ye cɛ min ye concurrence k'i nɔfɛ dɛ o cɛ ani cɛ wɛrɛ min tun bɛ ɲɔgɔn dan na e nɔfɛ dɛ tuma dɔw la cɛ in kelen de bɛ kelen siri walasa o ale ka kɛ sɔrɔlikɛbaga ye dɔ in kana sɔrɔli kɛ wa o siri kɛlen o tɛ foni bilen o ye kara wulilen cɛ in kɔ sisan min sirila concurrence y'a lase cɛ dɔ in ma a filanan muso fana bɛ ten tuma dɔ la aw muso fila aw bɛɛ bɛ cɛ kelen de nɔfɛ walima aw bɛɛ sigilen bɛ cɛ kelen de kun sinaya sira fɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ wuli ka se dɔnnibagaw ma walima moriw ma walima hali somɔgɔw ma walima mɔgɔ wɛrɛw yɛrɛ ma dɔnnibaga dɔw ma kari masina a siri muso in siri walasa muso in a kana cɛ in sɔrɔ ne ɲɛ a siri a dabali o kɔrɔ ye ko dɔ k'a la min b'a a bali ka sigi cɛ in kun walima min b'a a furu sa ka bɔ cɛ in kun wa o ye e sirilen siri yɛrɛ de kɔrɔ o ye siri de kɔrɔ ko dabali ni tiɲɛni dabali dɔ de don mɛ dabali min don ko maa tɛ bana bila mɔgɔ la kosɛbɛ o de la to ni mɔgɔw bɛ a négliger a dɔ ye mun ye o ye baara ɲini sira fɛ fana
aw mɔgɔ fila misaliya la aw taara ka bɛ baara ɲini yɔrɔ dɔ la a ka di e ye ka baara in de sɔrɔ a dun fɔra ko mɔgɔ kelen dɔrɔn de bɛna taa e fana bɛ mun kɛ e tɔɲɔgɔn in e bɛ taa muru ni fɛnw fɛ ani somaw fɛ k'u k'o siri wa o siri in de kelen bɛ to ten tɔ o tɛ foni na wa ni e yɛrɛ ma wuli sa k'i piripiri yɛrɛ k'o foni k'o tigɛ ka bɔ i yɛrɛ la o y'o kara wulilen ye kɔ a dɔ ye irisiesi ɲɛtaga ɲini sira fɛ a fana bɛ kɛ bamanankan na an b'a fɔ min ma ko yiriwali sira fɛ an fɛ yan nɔ an fɛ an ka laada ye mun ye yan hali ni dɔw y'a ye mɔgɔ jugu dɔw y'a ye k'i bɛ fɛ ka kɛ fɛn ye yan u b'a fɔ i karisa den a bɛ fɛ ka kɛ fɛn koyi a ye mobili in san walima a ye moto in san walima a taara jamanajan in kɔnɔ an k'an teliya k'a siri n tɛ a bɛ fɛ ka kɛ fɛn kan to a bɛ kɛ o sira fɛ hali an ka ekɔliw la ni den ka paseli cayara n'a ka première cayara walima deuxième cayara ale yɛrɛ ni minnu bɛ kilasi kelen kɔnɔ olu yɛrɛ bɛ taa karamɔgɔw ni dɔnnibagaw fɛ k'a y'a siri ko n tɛ ko ale dɔrɔn de bɛ kɛ première kilasi kɔnɔ aw yɛrɛ b'o kalama an bɛɛ ye ekɔlidenw ye an bɛɛ ye madarasadenw ye aw b'a dɔn k'a bɛ kɛ tan wa balontannaw yɛrɛ de ye nin ko seere ye balontannaw aw b'a ɲɛdɔn tigitigi ni balo min na tan aw bɛ taa u bɛ taa don dɔw de kan ko fo ka karisa sen siri walasa a kana bi don balontannaw de bɛ ne ka kuma in faamu balontannaw b'a faamu wa o siri kɛlen min filila dɛ o de bɛ to o cogo la o tɛ ka foni kuma de bɛ yen o de siri ko kuma an bɛ o yɔrɔ de la a bɛ kɛ kɔnkuru kɛnɛ kan cogo di e bɛ fɛ ka a mɔgɔ baden de bɛ fɛ ka kɔnkuru kɛ i n'a fɔ misaliya la an ka kɛ sisan baara ɲini kɔnkuru dɔ o kɔnkuru in sira fɛ tuma dɔ la jama min kan ka ta o dadɔnnen don o dadɔnnen kosɔn dɛ bɛɛ de b'a ɲini k'ale de ka kɛ premier ye ale de ka ta hali ni tɔw ma ta ale de b'a essayer ka taa ko ka minnu hakili ka di kosɛbɛ n'a daminɛ minnu na ko k'olu siri wa o siri kɛlen o siri tɛ foni na a dɔ ye min ye élection ala an ka votiw kɔnɔna na voti an ka ɲɔgɔndanw kɔnɔna na bi maire-ya ɲiniw député-ya ɲiniw président-ya ɲiniw a bɛ kɛ nin bɛɛ la bɛɛ de b'a dɔn ko a bɛ kɛ nin bɛɛ la ko ko karisa u fana wulila k'ale bɛ fɛ k'a ɲini ne dun fana bɛ fɛ k'a ɲini a y'a siri walasa a kana jama sɔrɔ a y'a siri a kana ɲɛmaaya in sɔrɔ bɔn siri bɛ kɛ kun belebeleba 7 min na ne Musa Kɔntan de bɔra k'o kelen kelen fɔ aw ye ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ nin kunnafoni ninnu na arajo so nin wele i b'a dafalen sɔrɔ k'a k'i kun ka to k'a lamɛn walima i ka Musa Kɔntan wele a ka numéro la i b'a dafalen sɔrɔ k'a k'i kun ka to k'a lamɛn i ka téléphone numéro i ka tila k'o lamɛn n bɛna tila ka min fɛsɛfɛsɛ sisan wa ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ n bɔra ka n da don siriko kuma min na ni mɔgɔ min mɔgɔ bɛ siri fɛn fɛn kɛr'i la i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o kɔrɔ ye ne ye fɛn fɛn fɔ sisan jɔn bɛ se ka taa ka ninnu to o maa tɛ yen ne ba ne fa e min kulo bɛ ne na ni denmisɛnnin minnu b'i bolo n'u dan tɛ ko la n'u sirilen don e yɛrɛ dun b'a dɔn k'u sirilen don u dun dan tɛ ko la wuli ka jɔ u ye ala yɛrɛ kama i k'u ka siritigɛlan ɲini ka d'u ma a tɛ ne Musa Kɔntan dama bolo dɛ siritigɛlan bɛ mɔgɔ bolo a ye gɛrɛ o la siri bɛna sira 7 min fɛ n y'o de fɔ aw ye wa a bɛ kɛ kun belebeleba 2 min kosɔn n y'o fɔ a ye ɲangoya de y'a kun fɔlɔfɔlɔ ye a kun 2nan o ye concurrence ye karisa n bɛ fɛ ka karisa dan n tɛ fɛ karisa ka kun na concurrence ɲɔgɔn dan o de siri bɛna nin kun belebeleba 2 la 3nan t'a la wa ko 7 mɔgɔ i tɛ taa ka ko 7 min to i tɛ se ka taa ka siri to abada dabali n'a bɛ fɔ ko siri dɛ an si tɛ se ka taa ka to ka da kan mɔgɔ i kɛra mɔgɔ ye n'i ma kɛ cɛ ye i na kɛ muso ye i na kɛ baara dɔ kɛbaga ye walima i na kɛ sɔrɔtigi dɔ ye walima i na kɛ ekɔliden ye walima i na kɛ kɔnkurukɛla ye walima i na kɛ votikɛla ye n'o ye jama ka kɛ jama ɲɛmɔgɔ dɔ ye a dɔw la o de ka di ye bon solution min b'a la a fura de bɛ ne Musa Kɔntan bolo ala kira de y'a fɔ a bɛ Buhari ni musilimu kɔnɔ don dɔ la k'a sigilen tora Abisalama de bɛ ka kuma in lakale k'ale y'a minɛ ka bɔ Abi Hurayra la ko ala kira ko don dɔ la ko utiliser la graine noire car elle est une panacée qui remédie à tout mal excepté la mort a ko k'an ka graine noire kan an mako ye an ka utiliser k'a bɛ se ka juguman bɛɛ ɲɔni ka bɔ yen excepté la mort ko fɔ n'a kɛra saya ta ye o sira kelen fɛ an ye o fura in arabuw ka fura in ala kira ye min ko fɔ sisan k'a bɛ se ka juguman bɛɛ ɲɔni siri jugu ninnu k'a tigɛ ka bɔ i la n pari i n'a fɔ ala kira yɛrɛ y'a ka dabali tiɲɛ cogo min na ka bɔ a yɛrɛ kɔ ani ka fara an ye n'o ye yiri karaki in ye ani an ye kuranna sura min kalan sisan kulu auzu birabil falaki ni kulu auzu birabil nasi olu kɛlen kɔfɛ ka yiri karaki nin lamin n'o ye ala kira ka yiri in ye a n'an yɛrɛ fa yiri karaki dɔw olu faralen ɲɔgɔn kan k'o kɛ wusulanba ye wusulan in a sɛbɛnlen b'a kan
ko a prix wa kelen atetere melade ngamina mugo tamfola min tabi amina uluta prix jigi ko kedro me keme duru o ko fe ni mugo e welele ko fe eta e wa kelen ni muro bina labla assistant ni be fe ka sirika tige ide unta ka tige ibalma uta ka tige mugo be no bi kanuna o bela jenen takatige wa solution soro la ne Musa kontan bolo kabo ala kira ka yiri ko folen dola nu ba fama ko la graine noire al habatu sauda wa a yiri karaki ne ka yiri dilanen ta abena kabo arabu jamana ka an ko manya la mini ala to de ne fatoko tala ne batoko tala o kofe abe wushu dronde fen dun tate ama foki kata dun ni ya dun fana ti faka kada ka yiri drondo do yere ba a jalan a nyagamine temina folo do yere be o yere jalan nyimi kabe siru damatike bebe fura indone oyi wa a solution soro la ne Musa kontambolo ambina numero min fora sisa amena kilaka sega ka ne mogo tamfola mi yeweleli kola wa kilin tan ne yere photo jabaka misiri photo be wushula inka dokotoro ka fen baka kurwa imbaka o damatade telephone numero ni address email baka a war sebelen baka ko wakele me ambe wakele tan anga wusulante wusula moro le ni ka di mare o kora te kanyo lutugo fana la goshi me akko sega segalendo anyamuralendo a autorizelendo a sega segalendo papier be a wusula nyerela kare kono wusulante re ni yasa iba sebele ka ko wakele mugo tamfolo mu mbe na welele ka amino luka kemeduru bo lutala o kora ko lutigo ye garjige tiguye abe siri jugu tiga chugo mina abe kungulo dimin gelen baw ni jine bana baw adira ka shuba ka yere mine yoro la na o fo sisan o beke maloye kadaka o fora antenne sanfe kaba afora hal journaux yere kono amai na yere dable akainta abe wasa bo me dan yoro la wusula yin na fa chaman de kumala surunyala dobe na foko fenkilin te seka ko na fa benya ibe ji mi nabi ka yigentu furake o jikele mbe mi no boila o jikele bi ko nai yora na fa chaman yare wa manga sojo na manga na ko so nai wo choke na wusula mfana abe kunlo di min gelen baw ni jine bana baw ni shitani bana baw siri jugu baw abe fem pele sari ko bamuno be no na hadamadin yare na hadamadin gbenfen munun banko ko baba nunu ale be olu de pousser ka maboila ala kira de era de afo abe Bukhari ko na abe muslimu ko ne ka kumala benente jina moriya kante shuya kante wanya fo fana janjo don woni mugo min dantala ko ye chen woni Musa kontan bolo fla korota len fle woni mi mbisi ka korota nin kile na ika fa chen nin kile mi mbi bolo bol nin kile mi bi bolo dabal nin kile mi mbi bolo ngiga korobo ne Musa kontan yerela ina do ko labon be wane Musa kontan fana kelembe ka labon ke kabla ni mugo mu ye weleli ke sa o laben nanunu amenyogon soro o fana kenega o sira kelen fenye ni fo ko de vari janjo don boake cheben keneka ado don so kulobe na ala nshere ni segina ni kuma kelen kan wan segina fla kan ni antenne kelen sanfe ni min damba ka dabalina min dambi ka bolla min dambi ka korotela ne Musa konta tege fla korota len fle akorobo ne Musa konta la billahi nyen kali masala me ne Musa konta ni dani ka korote ni korobo ni la donko do nyen kali ala la te marché blé o chowo kena ni ka dabali en korobo ni la billahi ate marché blé wani min be fe ka ke kokoyo kai ko kai je ka ke na fo ne Musa konta nyoko wa a solution me mbolo beka kila ka welele ke wushula mi nko folen fle wa kelen fendo mi amina ke drame ke me doro bi moko tamfolo o chogo kele na mugo mi mana welele ke sandora amino de toko sebe ko black me duru moko fe mi mana welele ko fe dron moko tanko fe dron amino bla wa kelengele moko fe foka ta foko wushula impana wa numéro fle kadi 7 ko fe 446 18 28 mese kaka ibe wolon flata kananita kanani werata ka worota ka kelenta ka shekinta ka filata ka shekin wera ke kalaban me maltel ta foko kilenke parce que maltel fana kadi doye allez 65 10 06 42
wa n'a ye weleli kɛ tuma dɔ la Ajaratu Sangare de bɛ to ka téléphone ta wa ni mɔgɔ mun ye muso mankan mɛn o kana dimi jini sira bɛɛ n'a tɛmɛsira nin de tun y'aw balimakɛ Musa Kɔnta mankan ye a balimakɛ Musa Kɔnta min ka baara bɛnna ninnu kibaruya ninnu ma recherche ninnu ma a k'an bɛɛ don nataw la ani waati nataw la assalamu alaikum arahmatulahi taala wa barakatuhu. Barika Itagana panga musayo itagana Musa Kɔnta barika